नमस्कार दर्शक बंधु जीटीवी भारत ओडिया डिजिटल न्यूज चैनल आपण मानक पय नहीं आसी गाँव सहर राज्य देश और दुनिया 23 गोटी मुख्य खबर को उपस्थापन करुछि मु रामदास। प्रथम हेडलाइंस। उठा दुकानी कब्जा रे रायगड़ा मेन मार्केट ट्रैफिक समस्या जनसाधारण अस्तव्यस्त। 15 रे लघुचापर संभावना ओडिशा उपरे प्रभाव नथिबा पाणीपाग विभागक सूचना। पासपोर्ट विश्व रैंकिंग रे उन्नति हासिल कला भारत 56टी देश रे होई परिबो भिसा मुक्त प्रवेश। एणिकी मंदिर परिसर को नहीं पारिबे नहीं प्लास्टिक पत्र काठ कागज सामग्री व्यवहार करने को निर्देश। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स उद्घाटनी मैच रे हारिला भारत पाकिस्तान विश्वकप मैच र मजा बिगाड़ी पारे वर्षा। लिंगराज महाप्रभुंक महाशिवरात्रि पर ट्रैफिक कटकणा जारी। घरे बजार रे स्थिरता बजाय रखिबा और चाषी मानक पई बढ़ाइबा लक्ष्य नहीं गहम चीनी रप्तानी को अनुमति। इस्लामाबाद जेल रु स्थानांतर हेबे पाकिस्तान रो पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान। आज ब्रह्मपुत्र नदी उपरे 6 लेन विशिष्ट कुमार भास्कर वर्मा सेतुर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एप्रिल 16 रु मई 15 तारीख पर्यंत हेब प्रथम पर्याय जनगणना। राज्यर छात्रवृत्ति अपव्यवहार उच्च शिक्षा विभाग को यूजीसी जांच निर्देश। T20 विश्वकप कानाडा को हराई प्रथम विजय स्वाद चाखिला यूएई। राज्यर उपर मुहा पारद सप्ताह जाए पागरे हेबनी परिवर्तन। ई लोक भवन ओडिशा आप उन्मोचन कले राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कममपति। फेब्रुआरी 16 तारीख रु आरंभ हेब आधार संबंधित अभियोग शुणाणी सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी। आसाम रे कुमार भास्कर वर्मा सेतुर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निषेध कले पुटिन। कटक बड़ मेडिकल रु हटिला दीर्घ दिन धरी चली आसुथिबा डाक्तरंक बारी परंपरा। ईरान अभिमुखे अमेरिका पठाइला द्वितीय युद्ध जहाज। 24 सुधा पीजी नामलेखा तथ्य शेष शिक्षानुष्ठान। सरकारंक नुआ निर्देशनामा जातीय राजपथ असंपूर्ण थिले आदाय हेब कम टोल फी। रायगड़ा जिला प्रशासन व स्पोर्ट्स जेके पेपर सीएसआर र मिलित आनुकूल्य रे युव सम्मेलन केंद्र उद्घाटित। दर्शक बंधु अनुरोध रहिला जीटीवी भारत ओडिया डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु। खबरटी को शेष जाए देखंतु। वीडियोटी को गोटे लाइक करी अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। संपूर्ण खबर देखिबा ओ जानिबा। रायगड़ा सहर रे ट्रैफिक समस्या दिन को दिन वृद्धि पाउथिले हैं विभागीय अधिकारी व प्रशासन नीरव द्रष्टा। फल यात्री अस्तव्यस्त साधारण जनता बहु असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा देखा जाउछि। रायगड़ार मुख्य रास्ता रे उठा दुकानी मानक जबरदखल पाई सहर संपूर्ण ट्रैफिक समस्या रे उबुडुबु होई यातायात रे लोके बहु हैरान हरकत हेउथिबा नीतिदिनिया कथा परितापर विषय। एकी प्रशासन नीरव द्रष्टा साजिछंती। ए रास्ता दे प्रत्येक दिन सरकारी अधिकारी माने जाउछंती हेले बिलेई बेकर घंटी बांधिबो किए रीति रे अछंती। तेबे से जहा होना कहीं साधारण जनतांक सुविधा व रायगड़ा सहरर सौंदर्य पाई यथाशीघ्र पौर परिषद पुलिस प्रशासन व तहसीलदार एथिप्रति दृष्टि दे निज कर्तव्य कले प्रशंसार पात्र हेबे। ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया। भुवनेश्वर पाणीपाग खबर। आसंता 15 तारीख रे लघुचाप संभावना रही। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे लघुचाप आशंका रही। पूर्व भारत महासागर एवं पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व महासागर एक सक्रिय घूर्णिबलय रही जहाँ समुद्र पृष्ठरु 5.8 किलोमीटर पर्यंत विस्तार होईछि। या प्रभाव रे आसंता 15 तारीख रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव रे श्रीलंकार दक्षिण भाग में वर्षा हेबो
ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ପାସପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦୋନ୍ନତି ହାସଲ କରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ହେଣ୍ଡଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ 85ତମ ସ୍ଥାନରୁ 75 ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଉନ୍ନତି ସହିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଏବେ 56ଟି ଦେଶକୁ ଭିସାମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭାଲ ସୁବିଧା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପୂର୍ବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାଙ୍କ 71 ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି। ହେଣ୍ଡଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାସପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଙ୍କିଂ କରେ, ଯାହାର ନାଗରିକମାନେ ଭିସା ବିନା କେତେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଙ୍କିଂ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କୌଣସି ଦେଶର ରାଙ୍କିଂ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେବ, ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖବର। ଏଣିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ କେହି ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏସ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ 2016 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଏସ୍ପିସିବି କହିଛି। ଏଥିସହ ଉକ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଖେଳ ଖବର। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ୟୁଏଇ ମହିଳା ଦଳ ଭାରତକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉଠି ପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା 47 ଓ ତନୁଜା କନ୍ୱେର 34 ଲଢ଼ୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 37 ରନ୍ କରିଥିଲା। ୟୁଏଇ ପକ୍ଷରୁ ସୌମ୍ୟା ଧରଣୀଧରକା 40 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମହେଶ ଓ ଅଧିନାୟିକା ଇଶା ୱାଜା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 131 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୟୁଏଇ 19.2 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖେଳ ଖବର। ବର୍ଷା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ବିଗାଡ଼ି ପାରେ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଟିମ୍ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ମାତ୍ର ସେଦିନ କୋଲମ୍ବୋର 60% ଭାଗରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଶଂସକ କ୍ରିକେଟର ଏକ ମହା ମୁକାବିଲା ହରାଇବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକା ଓ ନାମ୍ବିଆକୁ ମାତ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଲମ୍ବୋରେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60ରୁ 50% ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ରୁ 20% ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖବର। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ର ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ 14 ଫେବୃଆରୀ 2026 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ଅବସରରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସୁଗମ ପ୍ରବାହ, ଭିଡ଼ ରୋକିବା ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରଥ ରୋଡ୍ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗେଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବଧେଇବଙ୍କା ଛକରେ ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ।
ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया। नुआदिल्ली स्वदेश खबर घरे बजार रे स्थिरता बजाय रखिबा व चाषी मानक आय बढ़ाइबा लक्ष्य नहीं केंद्र सरकार 25 लाख टन गहम रप्तानी लगी अनुमति देइछंती। देशर आवश्यकता पूरण लगी यथेष्ट गहम गच्छित थिबारु रप्तानी अनुमति दिया जाइछि। एथि सहित अतिरिक्त 5 लाख टन चीनी रप्तानी करने अनुमति दि जाइछि। रप्तानी करने चाहूथिबा चीनी कल गुड़िक यह सुविधार लाभ उठाई पारिबे। यह पूर्व 15 लाख टन चीनी रप्तानी पई अनुमति दि जाइथिला। सरकार महजूद गहम स्थितिर समीक्षारू जानिबाकू पाइछंती जे 2025-26 रे घरोई संस्था गुड़िक पाखरे 75 लाख टन गहम रही, जहाँ गत वर्षर स्टॉक तुलन में 32 लाख टन अधिक। 2026 एप्रिल 1 सुधा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई भंडार में 182 लाख टन गहम गच्छित थिबो बोली आकलन करा जाइछि। विदेश खबर पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को आसंता 2 मास मध्य इस्लामाबाद रे निर्माणाधीन नूतन जेल को स्थानांतर कराजिबो बोली पाक गृहमंत्री मोहसिन नकवी सूचना दैछंती। इमरान वर्तमान रावलपिंडीर आदियाल जेल रे कैदी जीवन अतिबाहित करुछंती। इमरान को डाहाण पट आखिर 85% दृष्टिशक्ति नष्ट हो सारी। यही परिप्रेक्षी में इमरान को तुरंत डाक्तरी चिकित्सा जगाई देवा को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इति मध्य शहबाग शरीफों सरकार को निर्देश देइछंती। आदियाला जेल रे उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं। इस्लामाबाद रे नूतन जेल निर्माण करागले इमरान को सेठाकू स्थानांतर कराजिबो बोली कुआ जाइछि। नुआदिल्ली स्वदेश खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रह्मपुत्र नदी उपरे 6 लेन विशिष्ट कुमार भास्कर बर्मा सेतुर उद्घाटन करिछंती। यह आसामर गुवाहाटी एवं उत्तर गुवाहाटी मध्य यात्रा समय को 45 रु 60 मिनिट ह्रास करी मात्र 7 रु 10 मिनिट करिवो। एही 1.24 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज सेतु एक बृहत 8.4 किलोमीटर संयोगीकरण कॉरिडोर अंश। एथिरे प्राय 3300 कोटी टंका खर्च होईछि। प्राय 3300 कोटी टंका निर्मित एही गठन को पूर्व नदी क्रॉसिंग उपरे चाप कम करिबा एवं आसामर सबुठारु बड़ शहर गुवाहाटी रे वर्धित जानवाहन यातायात को नियंत्रण करिबा पई डिजाइन करा जाइछि। एबे पर्यंत यात्री माने दैनंदिन असुविधार सम्मुखीन हेउथिले। भुवनेश्वर ओडिशा खबर 2027 मसीहा जनगणना संपर्कित प्रशिक्षण व प्राक प्रस्तुति बैठक चलित वर्ष एप्रिल 16 रु मई 15 तारिख पर्यंत हेब प्रथम पर्याय जनगणना। सेंसस पोर्टाल रे लॉगिन करी निजर समस्त तथ्य सहजरे अपलोड करि परिबे। राज्य जनगणना निर्देशालय निर्देशक निखिल पवन कल्याणक अध्यक्षतार स्थानीय ऋषिकिल्ला सम्मेलनी कक्षठारे 2027 मसीह हेबाकु थिबा जनगणना संपर्कित प्रशिक्षण व प्राक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। चलित वर्ष एप्रिल 16 रु मई 15 तारिख पर्यंत हेबाकु थिबा प्रथम पर्याय जनगणना को सुचारू रूपे संपादन करिबा पई श्री कल्याण समस्त क्षेत्र सूची अधिकारी मानकु परामर्श दैछंती। भुवनेश्वर ओडिशा खबर गरीब मेधावी छात्र छात्री को उच्च शिक्षा निमंते छात्रवृत्ति प्रदान करा जाउछि। हेले सठिक जांच अभावरु अयोग्य हिताधिकारी मध्य छात्रवृत्ति हातेइबारे सक्षम होउछंती। फलरे सरकारी पांठी अपव्यवहार सह आत्मसात होउछि। एने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइबा सह ओडिशा राज्य उच्च शिक्षा विभाग को जांच निर्देश दिया जाइछि। यूजीसी पक्षरु राज्य उच्च शिक्षा विभाग सचिव अरविंद अग्रवाल को यही मर्मर एक पत्र लिखा जाइछि। एथिरे दर्शा जाइछि उत्तर पूर्वांचलर छात्र छात्री पई ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना एवं यूजी पीजी करुथिबा मेधावी छात्र छात्री को आर्थिक सहायता प्रदान करने को एनएसपीजी छात्रवृत्ति यूजीसी पक्षरु कार्यकारी होछि। नुआदिल्ली खेल खबर टी20 विश्वकप रे यूए विजय खाता खोली। प्रथम मैच रे न्यूजीलैंड ठारू पराजित होइथिबा
यूएई शुक्रवार अनुष्ठित ग्रुप डी रो एक मैच रे कनाडा को 5 विकेट रे पराजित करिथिला। एही मैच रे प्रथम बैटिंग करी कनाडा 7/150 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे यूएई 19.4 ओवर 5 विकेट हराई आवश्यक रन संग्रह करी नैथिला। 5 विकेट नहीं विजयर प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिबा जुनैद सिद्दीक प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होइथिले। टॉस जीति बैटिंग निष्पत्ति नैथिबा कनाडा हर्ष ठाकुरଙ୍କ अर्धशतक बल 7 विकेट हराई 150 रन संग्रह करथिले। से 2 चौका और 3 छक्का बॉल रे 50 रन पाली खेलिथिले। भुवनेश्वर ओडिशा खबर राज्य एबे ऊपर मुहा पारद। ओडिशार जिला गुड़िकरे सर्वनिम्न तापमात्रा रे कौनसी बड़ परिवर्तन परिलक्षित होइनाही। तेबे आभ्यंतरीण ओडिशार जिला गुड़िकर सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू प्राय 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत कम रहिबो। अवशिष्ट ओडिशार राति तापमात्रा स्वाभाविक रहिछि। कटक व भुवनेश्वर राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 1 ରୁ 1.5 डिग्री पर्यंत कम रहिबो। आसंता 6 ରୁ 7 दिन मध्य तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नहीं। राज्य रे ए तापमात्रा जारी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एथिसह राज्य रे दिन रे पाग सुखिला व खराटिया रहिबो। आज राजधानी व आखपाख अंचल रे कुहुडी पड़ी पारे। आकाश मेघमुक्त रहिबो। सर्वाधिक तापमात्रा 34 डिग्री व सर्वनिम्न तापमात्रा 17 डिग्री मध्य रहिबो। सुगम है लोक भवन सह जोड़ी हेब व्यवस्था। स्वतंत्र आप माध्यम रे एबे जनसाधारण लोक भवन सह जोड़ी होई पारिबे। भारतर प्रथम राज्य भाव में ओडिशार लोक भवन रे संपूर्ण स्वयंचालित साक्षात व्यवस्था ई लोक भवन ओडिशा आप रो शुभारंभ करिसंती राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कममपति। लोक भवन पई स्वयंचालित साक्षात व्यवस्था ई लोक भवन ओडिशा आप को राज्यपाल शुभारंभ करिसंती। एही आप राज्यपालक सचिवालय सहित नागरिकों संपर्क को सुगम करने पई डिजाइन करा जाइथिबा एक सुरक्षित वेब आधारित प्लाटफॉर्म। साधारण नागरिक माने सेमानकर मोबाइल नंबर व्यवहार करी साक्षात पई पंजीकरण करि परिबे। भुवनेश्वर ओडिशा खबर फेब्रुआरी 16 तारीख आरंभ हेब आधार संबंधी अभियोग शुणाणी। आधार संबंधी विभिन्न समस्यार समाधान पई आसंता सोमवार ठारू अभियोग शुणाणी आरंभ हेब। इलेक्ट्रोनिक्स व सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग तरफरु ओकाक टावर पठाणी सामंत प्लानेटोरियम पार्श्व गेट ठारे शुणाणी कराजिबो। एथिपाई प्रथमे वकाक पोर्टाल दिया जाइथिबा लिंक माध्यम रे पंजीकरण करने को पड़िबो। इच्छुक व्यक्ति सेमानको आधार संबंधित अभियोग गुड़ी को पोर्टाल रे पंजीकृत कराई पंजीकरण प्राप्ति स्वीकार पत्र सह अभियोग प्रकोष्ठ रे सोमवार सकाळ 10:30 टारू उपस्थित रहिबे। नुआदिल्ली स्वदेश खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम रो दिब्रुगढ़ जिला स्थित जातीय राजपथ पार्श्व विकसित मोरान बाईपास रो आज जरूरीकालीन अवतरण रो व्यवस्था उद्घाटन करिसंती। आसाम को दिनिकिया गस्त अवसर रे श्री मोदी पूर्वाह्न सेठारे अवतरण करने सह लड़ुआ एवं परिवहन विमान और हेलिकॉप्टर आदिर आकाश मार्ग रे उड़ान कौशल को निरीक्षण करिसंती। उत्तर पूर्व अंचल रे जरूरी समय रे सामरिक व बेसामरिक विमान अवतरण तथा उड़ान को सहयोग प्रदान करने लक्ष्य नहीं एही जरूरीकालीन अवतरण व्यवस्था करा जाइछि। भारतीय वायुसेना सहित समन्वय रक्षा करा जाई यार नक्शा प्रस्तुत कराजिबा सह निर्माण मध्य होइछि। विदेश खबर रूस रे एक बड़ धरणर सोशल मीडिया स्ट्राइक अंतिम पर्याय रे पहुंची। पुतिन सरकार व्हाट्सएप यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम समेत बहु विदेशी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को निषेध करिसंती। प्राय 100 नियुत व्यवहारकारी को ब्लॉक करा जाइछि एवं नागरिक मानकु घरोई सोशल नेटवर्किंग साइट जगाई दिया जिवो बोली
ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଲିକ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ରୁଷୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖବର। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ବାରି ପରମ୍ପରାକୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସ୍ସିବି ଓପିଡି ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସକାଳ 10ଟା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଦେଖା କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ବିଦେଶ ଖବର। ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍କାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଇରାନ ଉପକୂଳକୁ ପଠାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଟି ଯାତ୍ରା କରିଛି ବୋଲି ୱାଶିଂଟନ କହିଛି। ମାତ୍ର ପେଣ୍ଟାଗନ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିବା କୂଟନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏକ ଲେଖା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖବର। 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 12ରୁ ମାଷ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମ୍ସ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପିଜି ବିଷୟ ତାଲିକା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ ଥିବା ବିଷୟ ନିୟମିତ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଦେୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଖବର। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ କମ୍ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ 2008ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଲମ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହାର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ 15, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜେକେ ପେପରର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସ୍ପର୍ଶ ସୋସିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ DSDEO ଅଫିସ ଉପରେ ଏକ ଯୁବ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ୟୁଥ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ IAS ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 15 ଫେବୃଆରୀର 2026ର 23 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଖବର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ
नोटिफिकेशन नबार सुविधा नियंतु। अन्य एक खबर पर्यंत विरति नेउछि। नमस्कार।